औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे निकाह नामा का बतौर कानूनी दस्तावेज़ होना पर हम डिटेल में बात करेंगे आज, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवालात पूछे कि आप बताएं कि कानून की नज़र में निकाह नामा की क्या हैसियत है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात बताता चलूँ कि मुस्लिम निकाह जो होता है वो मुसलमान का निकाह ये कह लें 1961 से पहले रजिस्टर्ड नहीं हुआ करता था और निकाह ज़बानी होता था, ठीक है। और इसी तरह से तलाक भी ज़बानी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल बनते गए, कुछ ऐसी परेशानियां बनती गई, जैसे कि कोई शख्स अगर निकाह करता था तो उसमें हक महर ज़बानी तौर पर वो कह दिया जाता था कि ये मैं इतने पैसे या इतने ज़मीन या इतने गोल्ड के इवज़ इसको हक़ुल महर के इवज़ में से अपने निकाह में कबूल करता हूँ। और उसकी मौजूदगी में कोई दो गवाह होते थे, जो कि अगर खुदा न खास्ता बाद में मियाँ बीवी के दरमियान कोई तनाज़ा बन जाता तो दोनों गवाहों को तलब करना और उनसे ये बात साबित करवाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए फिर कुछ ऐसे हालात चेंज किए गए कि 1961 में सदर पाकिस्तान ने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी के ज़िम्मे एक ऐसा काम लगाया कि आप एक फैमिली ऑर्डिनेंस तश्कील दें, जो कि 1961 के नाम से 1961 के मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के नाम से किताब की शक्ल में कानून सामने आया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो निकाह है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के 1961 के दफ़ा 5 के तहत वकूअ पज़ीर होने वाली एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्टर्ड फॉर्म में होती है। निकाह नामा रजिस्टर्ड फॉर्म में होता है। अब इस निकाह नामा में सबसे पहले तो जो चीज़ आपको देखने में मिलती है वो ये है कि अगर आप कोई शादी करते हैं तो वो हुकूमत पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड में चली जाती है। उसका एक फॉर्म होता है, टोटल 4 पर्त होते हैं निकाह नामा के, जिनमें से एक पर्त आखिर में गवर्नमेंट के पास रहता है रजिस्टर्ड के साथ, ठीक है। उसमें अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका है। कंप्यूटराइज सिस्टम में बाकायदा कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट बनता है और वो मैरिज सर्टिफिकेट बाकायदा यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है कंप्यूटराइज तौर पर, और उसके बाद नादरा में भी वो रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि करने वाली बातें हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि निकाह नामा के एक पर्त बीवी के पास, दूसरा पर्त खामद के पास, तीसरा मुतल्लका यूनियन काउंसिल में जमा कराया जाता है, और चौथा पर्त जो होता है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास निकाह के रजिस्टर में महफूज रहता है। निकाह के इंदराज में फ़ीस की अदायगी दुल्हा करता है या उसका नुमाइंदा करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बड़ी यहाँ बताता चलूँ कि किसी निकाह में दुल्हन या दुल्हा की तरफ से वकील मुकर्रर किए जाते हैं। जब भी कोई निकाह होता है तो उसमें दो अशख़ास को मुकर्रर किया जाता है, जो एक वकील होता है ख़ातून का, एक वकील होता है मर्द का। तो यहाँ इससे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आई कि निकाह नामा रजिस्टर्ड किया जाए और किस फॉर्म में रजिस्टर्ड किया जाए। तो ये PLD 1984 लाहौर 137 पेज और PLJ 1984 CRC लाहौर 13, इसमें ये बात वाज़े की कि निकाह रजिस्ट्रार की सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी नहीं कि निकाह नामा के मुख्तलिफ़ कालमों को मामूल की कार्रवाई समझकर भर दे और कागज़ी कार्रवाई करे, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़रीज़ा बहुत मुतबर्रक और मजहबी है। चुनाचे हक़ वरासत, रहने सहने का ख़र्चा, हक़ुल महर, तलाक, बच्चों के कानूनी हकूक़ और बहुत सारे दूसरे हकूक़ और ज़रूरियात शादी की रजिस्ट्रेशन से मुंसलिक होते हैं। ये एक जजमेंट आई थी जिसमें ये बात वाज़े किया गया था कि निकाह खां का ये काम ज़रूरी है कि वो इस
ڈاکومنٹ کو جسٹ ایک ڈاکومنٹ سمجھ کر یا ایک کارروائی سمجھ کر نہ ختم کر دے، بلکہ اس کی تمام تر تمام تر جو اس کے کالمز ہیں اس کو فل اپ کرے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ تفصیلات کیا ہوتی ہیں۔ تفصیلات یہ ہوتی ہیں کہ گواہان کی تفصیل، حق مہر کی مقدار کہ حق مہر کتنا لکھا جائے گا یا لکھا گیا ہے، نکاح خواں کا نام اور تفصیلات، اچھا حجاب و قبول کا جو ہے وہ بلا واسطہ اور بالواسطہ انداز میں یا پھر فریقین نکاح کے درمیان طے پانے والی شرائط کو تفصیلاً بیان کیا جانا ہے۔ نکاح سے متعلق شرائط وغیرہ کو کالم نمبر 17 سے لے کر 20 تک درج کیا جاتا ہے۔ نکاح نامہ میں اگر شرائط کا اندراج کیا جائے اور وہ غلط کالم میں درج ہو جائیں تو اس سے نکاح نامہ کی قانونی حیثیت اور شہادتی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، نکاح نامہ میں درج شدہ ایسی شرائط جو کہ دوسری شادی اور ہرجانے سے متعلق ہوں۔ نکاح نامہ میں کوئی ایسی شرط جو دوسری شادی یا کوئی ہرجانے کی فارم میں کوئی شرط رکھی گئی ہو تو اس کے بارے میں عدالتی فیصلہ جات سے ثابت ہوا ہے، کچھ بہت سارے کیسز سامنے آئے جس میں عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیملی کورٹس کی بجائے بلکہ سول کورٹس میں آپ ڈسکس کریں گے، اس کو جا کے اس میں فائل کریں گے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں لی تو اس کی بیوی، پہلی بیوی اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہے تو وہ یا اس پہ کوئی ہرجانہ دائر کرنا چاہے یا ہرجانے کی کوئی ڈیمانڈ کرے یا لکھا ہو کہ اگر دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو وہ اتنی رقم ادا کرے گا، تو اس کے لیے وہ فیملی کورٹ کی بجائے سول کورٹ میں اپنا کیس دائر کرے گا۔ نکاح نامہ کے کالم نمبر 19 میں درج کیے کہ حق پر ڈگری لینا دیوانی حق تھا۔ جو نکاح نامہ کی ایک کالم نمبر 19 ہوتا ہے اس میں جو بھی رقم لکھی گئی ہو یا جو بھی بات یا حق کی بات کی گئی ہو تو اس سے پہلے دیوانی حق تھا، اور جس پر دیوانی عدالت یعنی کہ سول کورٹ کے ذریعے ہی عمل کیا جا سکتا تھا۔ نکاح نامہ کے کالم میں درج شرائط کے مطابق اگر خاتون درخواست گزار نے دوسری شادی کی تو وہ 1,00,000 روپے دینے کا پابند ہوگا۔ اگر خامند نے دوسری شادی کی تو وہ پہلی بیوی کو 1,00,000 روپیہ دینے کا پابند ہوگا۔ اس قسم کی شرائط ان فیملی معاملات کے دائرے میں نہیں آتی جو کہ فیملی عدالتوں کی زیر سماعت ہیں۔ وہ معاملات جو ہرجانے سے متعلق ہوں اور نکاح نامہ کے کالم نمبر 17 میں درج ہوں، فیملی کورٹ کی بجائے اس کا جو اختیار سماعت ہے وہ سول کورٹ کو دی جاتی ہے۔ یہ بات YLR 2010 پیج 423 میں واضح کی گئی تھی۔ یہاں پر ایک اور میں آپ کو ججمنٹ کا حوالہ دیتا چلوں کہ نکاح نامہ میں اندراج کے بعد کسی الگ رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو چیز آپ نے نکاح نامہ میں لکھوا لی ہے یا لکھ کے دے دی ہے تو اس کے بعد میں الگ سے رجسٹریشن کروانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ یہ بات واضح ہوئی 2006 MLD پیج 53 میں۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 21 میں شوہر کی دوسری شادی کی صورت میں ثالثی کونسل سے حاصل کیے گئے اجازت نامے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر شوہر بلا اجازت نکاح نامہ میں جان بوجھ کر خود کو کنوارا ظاہر کر کے دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ قابل تعزیر جرم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی خاتون کسی سے شادی کرتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ چھپاتا ہے، اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرتا ہے لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے تو یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ دوسرا، ملزم نے کوئی کیس ڈسکس ہوا کورٹ میں، ملزم نے دوسری شادی کرنے سے پہلے اجازت نامہ ثالثی کونسل سے دفعہ 6 اور سب دفعہ یعنی کہ سب سیکشن 5 کے تحت شادی حاصل کر لیا تھا، لیکن اس حقیقت کو نکاح نامہ کے کالم نمبر 21 اور 22 میں بیان نہ کیا گیا تھا۔ یہ بات کوئی ایسی وجہ فراہم نہیں کرتی کہ مجسٹریٹ کی جانب سے رہائی کے منظور کردہ احکامات کو منسوخ کر دیا جائے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکایت گزار کی اپیل کی خصوصی اجازت دینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ حالات کو جانچتے ہوئے کورٹ نے اس کے خلاف اپیل کی جو اجازت تھی وہ نہیں دی۔
यहाँ पर 2-3 चीज़ें और मैं आखिर में आपसे डिस्कस करूँगा कि निकाह नामा के सही या गलत होने का तयन सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट कर सकती है, ये फ़ौजदारी अदालत का काम नहीं है। ये बात वाज़ेह हुई 2018 PCRLJ पेज 454 में, PLD 1984 CS 95 में। इसके अलावा मोहब्बत की शादी बुनियादी हक़ है। कानून ने इस चीज़ का बाकायदा तौर पर इसको इजाज़त दी है कि कोई भी शख्स कानून के मुताबिक पसंद की शादी कर सकता है। इसके ऊपर PLD 2016 लाहौर पेज 857 में ये बात वाज़ेह की गई। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि जब एक बालिग मर्द निकाह नामा पर दस्तखत करता है तो वो एक माहिदा में दाखिल हो जाता है और इसके ऊपर शरई तौर पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो कानूनी और शरई तौर पर पाबंद होता है। ये बात वाज़ेह हुई 2013 CLC पेज 932 में। यहाँ पर मैं आज आपको एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये बात वाज़ेह कर दी गई जो कि आज कानून का हिस्सा है, लेकिन इससे अगर कोई चीज़ें बेतरतीब होती हैं तो बेतरतीब ना हो, बल्कि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ज़ुबानी निकाह की क्या हैसियत है। हमारे माशरे में जहाँ रस्म व रिवाज को बहुत अहमियत हासिल है, वहाँ ज़ुबानी निकाह पर कोई बार नहीं। यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दी गई है कि ज़ुबानी निकाह की भी वही हैसियत है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ डॉक्यूमेंट्री निकाह की हैसियत है, जो दस्तावेज़ी निकाह की हैसियत है वही ज़ुबानी निकाह की हैसियत है। ये बात वाज़ेह हुई PLJ 2018 CRC कोयटा पेज 130 में। दोस्तों, ये थी आज निकाह के बारे में मेरी आपसे तफसील से बात कि निकाह क्या है और निकाह की जो शराइत हैं उसके ऊपर क्या बातें डिस्कस होती हैं। तो हक़ महर के बारे में मैं यहाँ बताता चलूँ कि हक़ महर जो निकाह नामा में लिखा गया वो कानूनी हैसियत रखता है, उसे अलग से किसी भी फ़ोरम पे रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो निकाह नामा है ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस पर जो शराइत लिखी जाएंगी वो रजिस्टर्ड होंगी और उस पर जो गवाहान मौजूद होंगे, जो दुल्हा या दुल्हन के दोनों की तरफ से जो वकील होंगे या जो दुल्हा दुल्हन ने अपने दरमियान में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो दोनों फ्री कैन उसकी पाबंदी करेंगे और पाबंद रहेंगे। ये था आज निकाह नामा की कानूनी हैसियत के बारे में मेरा आपसे बहुत लोगों के सवालात के जवाब के मद में एक वीडियो पैगाम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपको ये मेरा पैगाम मिलता रहेगा। शुक्रिया।